Malien an ka foli ani tani o be aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ espace de vérité min ni Boubou Mabel bɛ sɛgɛn a kɛnɛ kan chaque lundi et jeudi à partir de 17h30 ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni u mana kɛ diɲɛ fan fan n y'o de fɔ aw ye Boubou Mabel ni aw t'a dɔn an b'ale de wele neutralisant. N'a fɔra ko neutralisant dɔrɔn o ye de ka faso jugu sari ni faso jugu ye ale mankan mɛn u ja bɛ tigɛ u bɛ hami u bɛ jɔrɔ juguya kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka sabu kɛ a dɔnna baara in kɔnɔna la ani bi cɛ a bɛ ka effet min kɛ faso kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ ka apprécier ka sabu kɛ a ka investigation ye n balimaw an ye Boubou wele ka na bi ani Boubou bɛna an da don thème min na thème ninnu nafa ka bon kosɛbɛ nka sani n ka kuma di Boubou ma n bɛ foli lase an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma. Bama Dramera ale produit gadan PDG ba ye ɲ'a fɔ aw ye ko an mana produit gadan fɛn fɛn san aw ka dɔn k'a fɔ aw bɛ ka an dɛmɛ an ka baara la PDG ba ye Bama Dramera an bɛ Bama Dramera fo agence de voyage Al Omra mɔgɔw foli selen don foli dilen don olu fana ma boisson énergétique Iber an bɛ olu fana fo ka sabu kɛ n'an bɛ émission in kɛ an bɛ olu ka boisson min a bɛ an lafiya kosɛbɛ a bɛ énergie d'an ma fo ka se mouchoir douceur maaw ma nka sani n ka kuma di Boubou ma an bɛ taa an ka conseil fan fɛ soni an bɛ segin ka na a kɔnɔna la n bɛ min fɔ aw ye bi ta a y'a commenter a ka partager révélation baw bɛ Boubou bolo bi révélation mun bɛ yen a bɛ n'a fɔ aw ye an ka taa an ka conseil fan fɛ soni dɔrɔn an bɛ segin ka na don émission kɔnɔ. O tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ. I balo kun ye mun ye i na kun ye mun ye. École karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ. Dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la. Ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam. Fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya. An ka bɛn de ye duniya dibaraso ye. Solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma. An tɛ se ka se. Malien bonne nouvelle bɛ yen nouvelle duman mun bɛ an bolo k'a fɔ aw ye an b'a fɔ an balima dɔ bɛ yen ni an b'a wele ko Amadu Ba société bɛ Amadu Ba bolo an bɛ société min wele ko Ba Motor Mali Ba Motor Mali a kuma surunya ye BM ye Ba Motor Mali ka baara bɛnnen don min ma mobiliba ninnu pesiw sɔrɔsiw ka mobili mun bɛ yen ni an b'olu wele blendew ani sɔrɔsiw ka mobiliba fɛn fɛn bɛ terrain sanfɛ Ba Motor mɔgɔw bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛrɛ k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye Ba Motor u ye an wele k'a fɔ an ye jamana tagabolo kama bi bɛɛ lajɛlen ko l'armée monte en puissance olu fana bɛ se ka min kɛ ka armée dɛmɛ a ye ni armée mako bɛ u ka minɛn na min ye awa u ka blendew ye ka se u ka remorque ma mobili fɛn fɛn bɛ armée bolo la n'u mako bɛ a minɛn na k'a minɛn falen n'u sera Ba Motor ma Ba Motor u bɛ réduction ba ku u ye Ba Motor filɛ nin ye Yirimajɔ ka a tɛnkun samedi 26 mars phase yɛrɛ la ni aw mako bɛ Ba Motor la aw bɛ se k'u wele 66 73 33 33 soit 78 93 33 33 Ba Motor minɛn min b'u bolo mobiliba minɛn caman b'u bolo ka se remorque ma camion ma ani blendew ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Ba Motor maaw fɛ yen an b'a fɔ ba ye ko ani fasoden ɲumanya ni an bɔra ye ABK solar maaw fana an bɛ olu fana fo batterie panneau lithium ko kuma min bɛ ka fɔ u bɛ lithium yɛlɛma ka kɛ batterie ye Mali kɔnɔ yan an fɛ yan ni aw mako bɛ ABK solar maaw fana ka batterie n'u ka panneau la a bɛ se ka weleli kɛ 79 11 73 16 66 05 40 05 ni an bɔra yen an b'a fɔ aw ye aw ka aw bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité
nga sani nga kuma di bubu ma fo bonne nouvelle min be yen ka frani kan anga Serif Jami Aidara ay laydu min ta anye laydu ma tien ko kalo ka be sara kelen na ma kanga sara do furula kunu anana ni sara jigi belebele ni ala sona tile fly na o sara min be don furula nga Mali kono grand frère sababe Mali kono olu invité lendo Ibou Si Seydou Oumar Traoré awa ani Seba Kouaté ni grand frère ba sabayin ko invité lendo hali doma fuye o be se ka to ka awa o dogoni wele nu benana domina peut-être nu bena domina ko nani awa nasowe me fo ni grand frère sabanyana bubu senenga kuma di ma ndalla ka fo plateau en safen nga sponsor do fana ye awa nyala immobilier ye ka dukolo san ubolo san kelen san fula fo san saba ka sa dondon ini yere se afoko nyala immobilier ni aw mako be nyala immobilier la be se ku wele 76 45 76 88 dugolo ko koni ka papier jelen soro minye titrier o be soro nyala immobilier fe amalmo temba sara nyogona be ambolo bi ani bubu ba fe ka anda do temmina temba folo e la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Macron tali min kera Algérie a kera wasaye faso de mbolo parce que ani nisondia baye a konala Macron tun tagara tun ba fe ka ira jamala ale ni Mali mandi mais Mali ni Algérie mi me frontière la ale ni Algérie kadi nga ala yake atale Algérie a kera bolo kuma sulu dan kuma sulu amadan o droma atale fana ay jamana do jalaki ko o jamana ko de be ka anti français français keleba ko ka atare dinya fe o jamana do rishu ani chinois ani turkiye nga Turki koninga olu mutabla awa dagindala Turki awa Emmanuel Macron olu ya ajabi o kofe mema tagara abe jo pipitri min sanfe ka kuma Algérien olu fana 7 min tumo kan olu yoke arabu ani anglais ka ira Macrona ko lu ka français ko ka abana atuntara Algérie kumena ama sabati o kera lebu e Macron bolo ambe anda do ola anga temba flola anga temba flona o te dowreye Mali est plainte min déposé à Nations Unies contre la France au plainte fanabe Sénat. Macky Sall allait mi Union africaine président Macky Sall koko allait va faire intervenir Mali ni France ni ñogon tché. Amba fo Macky Sall ka ni kuma kanye kuma sulu de africain bela jelen bolo. Ambar ko kera Mali kanya Mali sura sube ka sa Mali civil be ka sa Macky Sall le kelen amota ko ka préoccupation nga afora wati mina kafuko amena plainte don France kama Macky Sall ko kafo ale bena wilika joke mime sika ke kuma nyoya Mali ni France ni nyogonche o kuma sulumi ni obe Macron fenkan Macky Sall kan na kuma sulu takasi frafindem bema amena anda do fona ka sika nyafulike an fawo an balmawo an koro an dogo mum fona be France jamana kan krengana Toulouse anya me fona kafo olu fona FMB ko tiere la ko olu be ka gwen wega gen to komina ni ala sona bubu bena adado la ka seka nyafulike kunu fana anya kubara soro ka fo minye telephone ka interdit do conseil des ministres la ini telephone ka don amena andado ni bela aya bismillah ka émission préférée sans faire émission mini amba wele espace de vérité mimbe animé ni Mamadou Sidibé alias Gandi Malien ani les grands neutralisants Boumabel Diawara l'homme le plus informé du Mali aya bismillah émission préférée sans faire espace de vérité bubu ni nyantuma Gali ko basila be foli dima alhamdulillah il faut ka Mamadou Diawara andale Bamako Kura be foli dama parking présent be foli dama MCA Dala fan stop bubu Mabel Diawara be marko Francis Bafo anaka de juin journaliste Cissé ani fan club marani no ye Safia Sissoko me foli bilibili duma ka fan club chena muso demse ani mabakoro ku befu femi Jamin Keita mbafo Adam So Francis nga foli ba aye États-Unis okmana femi Diawara nga foli bilibili ba ma ka de to fla États-Unis mbufo na te foli mina diaspora malien Gali ka foli du pema ka fui na ko kene utado ma cité on de diaspora foli foi la sikatala diaspora kuni ci uga foso jola nuka foso kanuna anga fini nyuma do ala ta ko fe diaspora Gali iyele ka na foso ro bara na diaspora bara ame diaspora barkada soro souvenir soro souvenir na mo bla ya balta kaduma diaspora be fuya no polendo tan wala ndai bubu
nisɔndiya fanga ka bon bi kosɛbɛ oui an bɛ ala fo ka ala barikada ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka radio partenaire fo bubu ɲo de fi ɲɛna ko an sigi kun tɛ ya bezi ko ye ni bezi min n'an ko k'an bɛ bezi ɲini mali kɔnɔ bi afrique bɛɛ bɛ an tɔgɔ fɔ an tɛ bezi ɲini ka sabu kɛ cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw u bɛɛ lajɛlen de bɛ sigi ka an lamɛn émission in mana daminɛ mɔgɔw b'u ka baara bila n ko o kama a ka kan an ka se ka an lamɛnbaga k'u bonya ka kunnafoni jɛlen di u ma an nin bɔra bezi ko la ka sabu kɛ maa mun bɛ ka an lamɛn kodɔnnaw dɔn an sigi kun tɛ bezi ko ye ni bezi bɛ sɔrɔ an b'a dɔn bezi bɛ sɔrɔ ni sira min fɛ mɛ an sigi kun t'o ye bubu jamana kɔnɔdenw ko k'i fo ka sabu kɛ ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri k'a diyara n ye cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw sugukɔnɔmɔgɔw an bɛ sugukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo maa maa bɛ awa bamakɔ suguba kɔnɔ ka taa bila ali de bamako la an b'a bɛɛ lajɛlen fo taximaniw ka se awa sofɛriw bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ ka foli bɛ yan mali kɔnɔ fo diaspora la bubu an y'a ye Macron taara Algérie a tagalen Algérie an tun siranna kosɛbɛ n k'a ka Algérie visite bɛ se ka kɛ sabu ye ka an ni Algérie ko don ɲɔgɔn na mais an y'a ye a ma ko ye bubu a ka d'an ye ka se k'i da don émission Macron ka visite la Algérie nka sanni ka sɔn ma n bɛ min ɲini an lamɛnbagaw fɛ émission in a y'a commenter a k'a partager a k'a aimer partage a ye cœur bila ye o b'a to émission bɛ basigi mais an mago bɛ partage la bi kosɛbɛ révélation baw bɛ yen bubu bɛ se ka mun de fɔ Macron ka visite la Algérie gani don o don ala bɛ Macron malo ka taa fɛ nin y'a ka malo dɔ ye ala ye Macron malo tugun ala ye Macron kuma suli ala ye Macron duwawu danga min bɛ ka don Macron ma ala y'a minɛ tugun alhamdulillah maliyɛnw ni nin tɛ ka bin faransi ka nin bingali in na don o don gani ne y'a fi ka plateau sanfɛ n ko ni président wɛrɛ sigira faransi kunna n ko ne bɛ siran n ko mais a tɛ ka Macron sigira n ko ne bɛ sewa parce que n ko faransi tɛna ɲɔgɔn président kolon sɔrɔ bubu ye nin fɔ plateau kelen sanfɛ wa ma f'i ye n ko tant que Macron bɛ yen oui faransi tɔ bɛ daji ka taa fɛ non y'a fɔ wallahi y'a fɔ faransi niveau ka bon Macron ma faransi a niveau ka bon Macron ma faransi président minnu tɛmɛna u ye Afrique bisi ka tila k'a turu bɔ k'a bila san 40 san 100 nata ɲɛ u denw ɲɛ hali bi Afrique b'o gɛlɛya de kɔnɔ mais Macron kunkolo ka dɔgɔ a tɛ se yani n ka taa n bɛ Macron ka visite yɛrɛ f'i ɲɛna n bɛ révélation fitinin f'i ma i b'a fɔ ne min ko CFA n bɛna CFA fitinin f'i ɲɛna yani n ka don a tɔ la don wɛrɛ CFA mɔgɔw b'a miiri ko corruption ko baratanya ko kalantanya ko ye farafinna pression ye non o ye CFA yɛrɛ de nɔ ye CFA wagati min na san 1800 tubabu kun bɛna gore wagati min na ani ka taa faransi dugu tɔw la u bɛ taa fimanw feere Gandhi wagati min na faransi président dɔ nana ko ka fiman feere ko k'a dabila k'ale fɛla ye n'o ye abolition de l'esclavage maintenant a ye mun kɛ ale de ye banque coloniale dayɛlɛ o banque coloniale de taara wolo BCEAO la donc le CFA c'est une monnaie coloniale mais olu min y'a kɛ 1800 bi faransi bɛ ka nafa dun bi 2022 fɛn min kɛra 1800 i miiri tubabu y'an faga k'an bila 2022 génération mɔgɔw ɲɛ farafin bɛ tubabu ye de n'a binna ka waati min na mais tubabu bɛ farafin bɛlɛ san yirika kɔfɛ nanzara bɛ farafin bɛlɛ mais dɔw de bɛ bin an kan an b'o di Macron taara Algérie a taara mun na Gandhi a taara ale bolo bɔra Mali la accord d'Alger a bɛ fɛ Algérie ka kɛ tɔgɔ bɛɛ la ka pression kɛ transition kan o bɛ lawaleya cogo min na ani terroriste tɔ dɔrɔn min ye ni Algérie bɛ se ka ɲa ma k'u dogo a ye terrain perdu la tɔgɔ tɛ yen tugun Mali bɔra ko bɛ kalama partenaires cayara Mali lafiya kuma sera ni Mali lafiyara tan ale faransi bolo bɔra Mali la wa bolo bɔ farafinna la ale bɛ yɔrɔ ko bi pression b'a kan Union européenne kɔnɔ k'a fɔ ni Mali ye faransi ni faransi ye Mali perdu faransi b'a ka droit de veto yɛrɛ perdu ONU na Nations Unies na parce que ale bɛ yen de parce que a ka colonie b'a kɔfɛ olu bɛ yen a y'a yira Algérie la maintenant a ka ko sugu bɛɛ kɛ accord d'Alger bɛ se ka waleya cogo min na pour que Mali bɛ tila n'o kɛra autonomie large bɛ di fédération an bɛna don fédéralisme de kɔnɔna la en ce moment région bɛɛ bɛna se k'i jɔ a yɛrɛ selon les dispositions de l'accord région bɛɛ ka autonomie b'a bolo a bɛɛ bɛ se ka partenariat ni a yɛrɛ a bɛɛ bɛ se ka diplomatie gérer a yɛrɛ ale faransi bɛ se ka segin ka don o siratigɛ la a y'o bɛnkan fɔlɔ filanan a y'a essayer ka bɛn Algériens n'u hakili kɔ don ɲɔgɔn na
ko bi jugu wɛrɛ tɛ ale Faransi la dugu minnu i n'a fɔ Turki i n'a fɔ Chine i n'a fɔ Russie la ɲɔgɔnnaw ka na ale kɛ maa jugu ye k'ale lagosi k'ale Faransi kɛ siranyafɛn a taara nin kuma de la Macron nana kuma min na jamakulu de bɔra ka Macron huer bamanankan na o ye mun ye ka gɔngɔn ci Macron ka wo cɛla k'ala gosi ka wo ci Macron na Macron minɛla de k'a tintin k'ala don mobili kɔnɔ lebu sababu Afrique Macron o lagosi kɔnɔna la Macron tila tuguni u ye mun kɛ u tila k'u ka fɛn bɛɛ sɛbɛn arabu ani anglais la k'a yira Macron na français hindi français juguya de don kalabanciyanka de don hɔrɔnkan tɛ kuma kelen fɔ ko 5 k'o ti kan ye Algérie président yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ Algérie fɛ o de y'a to a tɛ Faransi fɛ sabanan ye mun ye k'ale Algérie k'a lajɛ ka gazi dɔ feere ale ma ko ne bɛna tɔw denw faga so kɔnɔ ko waati min bɛ ka nale k'a bɛna juguya Faransi ko gɛlɛya bɛ ka nale o y'a sɔrɔ u ye communiqué kɛ ko ka consommation réduit baarakɛyɔrɔ dɔw b'a la ka datugu Gandi Faransi bɛ ka gɛlɛya de y'a ɲɛ la sisan Faransi ma nɔgɔ tun a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ Algérie k'a lajɛ Gandi ni kuma bɛɛ kɔfɛ Algérie ko a ma k'a tɛ se ka jaabi d'a ma a yɛrɛ ye mangoya cogoya ye k'a tɛ se ka jaabi d'a ma a tɛ se ka jaabi d'a ma donc coopération militaire kun ye mun ye a ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ Algérie bɛ se k'a ka couverture dɔ d'ale ma basabula zone min bɛ yen n'olu bɛ se ka taa loger o kɔnɔ u b'u to la u bɛna attaquer Mali la u bɛ segin ka taa fɔlɔfɔlɔ ninnu tun bɛ mun kɛ Mali sɔrɔsiw la an dafɛ dugu dɔw bɛ yen ni terroristes ni rebelles ye Mali gosi n'u bolila n'u sera o dugu ninnu ma o dugu ninnu b'u ka tenue d'u ma donc a bɛ fɔ ko ko o tenue de b'u kan na Gani o rebelles tɛ ko an ka duguladenw don donc o siratigɛ la Algérie de tun b'o jouer ɲɔgɔnnaw k'u ye olu de tun b'a kɛ cogo bɛɛ la hali n'an ka pétrole ɲinibagaw nana barisabula zone min bɛ ka fɔ c'est une zone qui couvre environ 9000 km de gaz et de pétrole min ka zone in dɔrɔn f'i na 9000 km de gaz et de pétrole zone ni zone kɔnɔna o zone nin kɔnɔna donc Algérie ni Mali kelen bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o sécuriser la baara foyi kana kɛ a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka insécurité installer Macron jigi kari la ni kuma kɛra kuma min na Turquie ale ministre des affaires étrangères o bɔra ka kuma ta a ko Macron i yɛrɛ ɲininka i ka mangoya a ju bɔra mun na i ka tɔɲɔ ani ka fagali ani ka hinɛbaliya ani ka baarakɛbaliya i k'i yɛrɛ ɲininka o la yanni i ka mɔgɔ jalaki i yɛrɛ jalaki don dɔ sera tubabu sera baara ye ta a baara kɛ ta aw bolokaw de tɛ baara la Gani ne y'a fɛ e ɲɛna ni mɔgɔ min taara États-Unis i taara aventure la n'i taara Espagne i taara aventure la mais i taara France i taara i ka so de Gani n'i ye mɔgɔ fa ka sanu suɲɛ k'a fa ka lulu suɲɛ k'a bɛ balo fɛn min na n'i y'o suɲɛ ka t'i ka so an bɛ t'i fɛ yen i ka so tɛ dɛ an bɛ taara an ka so de Malien tɛ aventure la France dɛ Malien bɛ taa ka so Malien bɛ taa ka so de parce que France jɔra bi ni min bɛ anw bolo ni France y'o to yen anw bɛ balo Gani an b'u ka guloki san 3000 4000 kɔɔri kilo kelen ni joli 50 a bɛ bɛn guloki kelen tila de ma complet kelen ma quoi kuma la surunya la 50 kɔɔri kilo kelen o de bɛ dilan ka tila ka n'o fɛ o de bɛ dilan Gani hali ala ma taa coton tige ninnu bɛ kɔɔri san yan ka taa kalani an bɛ ka taa kalani don a la dɔ ka na feere anw ma non Faransi a fɔ ka bɛ industrialiser ka dɛsɛ Nations Unies ma Banque mondiale ma sɔn abada Afrique ka se ka industrialiser u ye ko sugu bɛɛ kɛ k'an décourager a la ni dugu min ko k'i b'a kɛ dɔrɔn sigi b'a kalama u b'i attaquer u bɛ rébellion na bi fɛ u bɛ terrorisme k'o la bi fɛ Malien population k'a dɔn u ka président bɛ degun mun kɔnɔ Gandi kuma kun fɔlɔ la Macron ka voyage kɛra échec ye a taara kun min kama c'est pour avoir toujours la même mise sur le Mali parce que ale bolo bɔra fɛn bɛɛ la n'a y'a sɔrɔ Algérie bɛ se ka ɲama bɛnbɛnbɛn mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ 9000 km mun bɛ yen u bɛ jɛ k'o baaraw kila ɲɔgɔn cɛ ani Algérie bɛ se ka gazi dɔ d'a ma yɔrɔ ale bolo ka l'état ye Mali dugukolo yanni a yɛrɛ ka gazi bɔ fɔlɔ Mali gazi in bɔ fɔlɔ donc u ka ɲama u ka a prêter la Macron ni wo de bɔra yen wo ci ni kabakuru ni ngɔndɔrɔ de bɔra yen ala sago i sago mais Bubu an y'a ye Macron bɛ ka awa jamana 3 ɲɔgɔnna accuser min ye Russie ani Turquie ani Chine est-ce que nin tɛ se ka kɛ problème dɔ fana ye ani ninnu jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi foyi ayi kan bɛ Macron ni jamana ninnu Macron ni jamana ninnu o tiɲɛna ka ban Macron mɔgɔw tun bolo ko Mali rébellion n'a terrorisme ye dugu wɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ Algérie de kun don
c'est Algérie qui était derrière. Oui. Algérie, moi, mais dans les parce que depuis Algérie, c'est la tourisme boutique à boire du gros sans fait. Algérie, m'a choisi singlé. Donc, il y a moins d'ama à bas d'Oumaï. Au delà qu'il y a, au tournoi Niger, quand on a Amadou Kounfa et Burkina. Il y a des gens seulement sont à Bada. Moi, si tu dois aller faire tout à Bana. Donc, c'est ça le faible. Nous, on sait qu'on entretient terrain à tourner, on a même malin à quelqu'un. On sait, ok. Mais quand le bouc a fait, on ne va pas follow. Ah, bon, c'est le cas de au Bana. Au Tegeblé. Au Kenya, au Bana. Donc, il va colombe ou faux. Parce que nous devons tiens à nous rien capable. Ni à France ou indexé pour le français. Bah, donc, ni nous demandons de Barala. On est Mali armée à Nini, Mali gouvernement, mais Barala. Pour l'intérêt du Mali et contre aussi. Vraiment l'hégémonie de la France pour le Mali. Donc, où tu la tiens à Kaba. Ou à Dongo de Alabé France, tu la tiens à Katafe. Il est si beau là. D'accord, Boubou Sene, Angatemorema, Anya Kunun Kafo, Migné, à téléphone, à conseil des ministres, non, co président, Coco, Belagile, interdit. Même à l'air, va comme Chican de téléphone et tout. Gagné, conseil des ministres, qu'on garde défilé de mode. Défilé de mode. Numérique, c'est abri mardi, monsieur Dobe, Jorokanga fini Mindou. Qu'on va finir complet. Kaoussou. Il a terminé le numéro. Oui. Et ni sakin sami. Ka soulé ni tchekany. Gari oya pole. Parfait kasakadi. Plein mouillé. Oui. Secret le kumbe bo. Oui. Kataka di mo. Confidentiel. Oui. Avec boto mina avec donti. Oui. Gandi a kuntre ko gerembaro. Oui. O de jora. Mais Ablay Maïga a failli général de. Oui. Cheikh Fanta Madi Maïga. Oui. Ablay Maïga. Oui. Master Sabadi Babulu. Oui. Doctorat Kelly. Oui. Aye Karanke France Université Sabadi la. PM par intérim. Ablay Maïga. Colonel Ablay Maïga. Mali ka peut-être CDAO kono. Aye moni stocké. Fait mes missions de Nations Unies à Bourdon. Oui. C'est un général, c'est un officier diplomate. Oui. À Bourdon, toi vous pas en toi mais n'android bi téléphone là. Gari français de là ka français comme tout sous mileni mouyi. Ou a pisi. La piste la numéro de téléphone kono. Oui. Abu traquer nous numéro de téléphone. En tant que téléphone mon aller notre bana. C'est que le mali kono. En présent me barake opération et fait ligne téléphonique mka. Français est temps lui. On me fait un base de données best tokelendo. Au tribune be base opérateur téléphonique mbolo. Ou ba bête ou ba di nasara. Donc, Bibina, il conseille de secret Bemi. Oui. Moi, le président de secret Bemi. Oui. Et il va rouler les téléphones mon cas. Oui. À base de données Tibolo. Et on commence à rentrer nous. Mais le souverain, on va rouler Mika à donner nous. Appelez Magaïo de don. À cause téléphone, même tous les appareils numériques. Ah, Boubou. Quand il y a un moment où nous me connectons iPhone au Tala. Nous ne sommes pas là. Fouille. Ouais, quand ça qui est fouillé, ministre de fouillé, il y a la calque dans l'Espagne. Qui fouille? Colonel Abdoulaye Maïga. Oh, PM par intérim. On est à fouiller Congo. Ah, Malikadi. Mon transition est ministre, il y a quelqu'un qui est au farming. Ah, alors on savait que action posée. Mais on coaching payant. Quel est le défenseur de la boca d'or là non. Deux même on t'a la deux mais balé quoi fait. Coaching payant. Voilà. Ah, coach. Bon. Oui. Apollo ko bay par choquel là, choquel le beta. Mais le flâner. Aïe. Mais c'est ça le droit. Mais mon but aérien avec le sable de la primature. Bi. Gagné. Primature là. Bon comment ça la cassara. Depuis Tchembana, soit c'est qu'il mana. Il y a des avantages dit. PM Abdoulaye Maïga. Gagné. Anaboli. Oui. Mintabe mina. Bay ou est bordro be bla. Munga waro ndo. Beta dira. Beta kati. Aramado wa tikeo. Caribbean wo. Agent wa femme me fait beta dira. Sira doute sila blé. Bera para ke fasoy. Ngo ko saba mina ma be. Wale le ko sakunu. Technocrate. Oui. Tu crois qu'on local ko Moi on de kai. Non mais ni de bala bana ko tun ka le conseil des ministres be ten. Il don to be fouiller, boto be fouiller. Hein? Mais on forcément dans son nini là. Qui to fait quand on be mo bolo kaka est-ce que ba kalama téléphone code dota qui branche ka ou be kaka conjumel ta kaka 30 donner be transfert ku. On be ko ministre là. Ah mo tun ta do. Ah wonine o dia ke memu nya fina. E ma nyina ala ministre l'élégation foké mo bagi chema fitiga nyina. Aïe. Mali courant mais entre ko bagi be sira ke ko. Mais mo bagi sida ali chema fitiga nyina. Mais Boubou ne be yere ga nyina mais mo tuna Mali
mali kunna mana bi ni de kamana gandi ngiye pretungo ne ma sera ne fa quoi ibina 20 Afrique be mali do na spend l'invité petit 22 oui après ça petit afra mine ko mali c'est le seul pays africain c'est le pays de la sous-région qui est indépendant mali qui ne be mimba fo même sera indépendant avec fierté son ko mani banko manyanya ani kambasiga oui Teyere be ko tamana mali be wole bi na songa be comment ani banko nyelwele ay kamasiga na kambani te na songa be to na ma so be ta ibeke mo ko mi to uge na ngo o alo be jinege to njine be kili mo mi sera ka to uge abisra jinege abisra jinege bon mali kero de bi mene tunta ko ni experience sunu no me pem now ayi o be keke gani ni ma billahi ni ma faso waro shwe be kuma isa kula France bien kane ngadio maseka wulide akoko ngana doyane iye faso tareta wallahi to utina pension yango o bande me ka pension oui so do shwe sto blawo o ben a une deme ni ka président shwe li ka to bi deme ka shwe ni ma ta to utata donc e bolo sadiri ni transition amago be mina bubu nunu mesika anase abema soro ka ban transition amago me transition sera ka beka ni ba mi fa ba pour ça mala wala ka wulu ku tese ka barake abe ka uso ko so jamana mara ba ta ko ni France ni mbal kan ga fo ki so tira bida voilà dabi jo de la gani oui ka fo ble ki biski yiri ko temu ngana wulilla o ngado so ma déposer ou ya keta gouvernement fa France gain ala kana ndete ka tian ko gouvernement ni jeune mi ma passé de ibe wuli de namba namba nya fo anga bara fo itala bubu chere la ibe jamana indone bara bana do ne wele ka bo Espagne tonton do bubu akone mako ko sali ke ka kuma bela ko kuma min nana kana jale ka teme kuma beka ko ye barangante de quoi bubu ma ko kayere marki kelenge ko debi barangante kana ni biche nga che ko tero ka do gara wallahi tero te ta no tero so ka parrain abi to dibi ko yora kele tala na tali jeri no fe de ko jeri ka nyama pour que ka akatru il a plus de 1500 éléments cachés à tsaka bon nous bora ni barangante mu be ka kuma tout ou bien ça fait 4 jours que domingue mi tero ci chekene ko tamro dingle de dum avec le temps d'urkene mais nous les nani wo kono iteki kumbo utsabo ali nu kumbo fitini barangate dolondo atabo mali ajo armata sima koy ibe wo kono sagadu apata ba kelendi oui ça tient wana musoma ça voilà oui donc aujourd'hui fait mon en boulot attends depuis mali e lola man sorto France tara ne ma finango fen ngani mo tugu te sigi yoro kelen wa mais bubu ale ko barangate ki kuma min fo barangate no ko tando gani woro ye la woro ma yiri la sa woro de yiri ela woro ma yiri la mais non est-ce que Turquie service ino africain service renseignement mali minon na jabaro fen ba kono oui c'est pour cela France be yorom na ko bi abe munun la dafa jabano ngche na kake ala kama ka senya mi nga ka nyona warake atse akake ala kama immigration nga boni immigration be ko France avion jigina aka kulundo radar ou avion fait ou missile fait wala ka juguni fen dani français mali petio la ani mona be nyona parce que il n'a jamais voulu que aka kulundo armée oui français ni nekeo ayara fale mun furi corps maka kala ka be détruit ka système de défense aérienne confié à la kala bagbo ne ka boka ngono kala français dona kam afina président mun ku rabo ayake libi oui kani bubu mafo malien ye chaman be ka message chama ko min kidal ko e kanga anda do ala amafo awye ay tolina émission aya commenter aka aimer aka partager commentaire la avec cœur suru ankun commentaire la wato émission be baski nga min kidal ko e anda na do kidal ko bubu anya ye mali ye plenty do Nations Unies contre la France ka sabu ke ko France tume enfin ka tume ka terrorisme deme renseignement keleke mina ka tume ka demo la Macky Sall ale de wili no bi ino africain président kala ba fera kuma ni ko est-ce que bubu ni tel la gaucher africain bera jele mawa gadi ni ma cette question posée là oui mali e jalaki ta ka France segere oui ka boni da loi be da loi ta ani nan de be mali bulu vocal ni vidéo ko fe mali tobu prisonnier mine kuma la mali ka donner renseignement aye kuma kanta
u bɛ Mali bolo a bilalen bɛ a dafalen Mali ye tubabu su minɛ hali u ma don fɔlɔ hali u su ma ko fɔlɔ u bɛ b'an bolo tubabu su b'an bolo tubabu ɲɛnama b'an bolo oui tubabu kumakan b'an bolo oui gari o prévu bɛɛ kɔfɛ Faransi ye Russie wele a ko Russie ma n'a y'a sɔrɔ Mali bɛ k'i basé min kan ko coordonnées GPS min kan n'i bɛ se k'i ba i kana produit a bɛ diya n ye Russie ko ma Mali ye dugu mun puissance bɛɛ ka militaire bɛ yen oui 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 o puissance tɛ tiɲɛ kɔnɔ min ka sɔrɔsi tɛ yen oui Mali la yan Américains bɛ yen Français bɛ yen Algériens bɛ yen Espagnol bɛ yen Espagnol bɛ yen ne yɛrɛ Russie bɛ yen Chine bɛ yen oui bɛɛ bɛ yen oui a ko i bɛ taa kɛlɛ kɛ wari jamana kan cogo di k'i ka service de renseignement tɛ taa oui donc GPS minnu don a bɛ ne bolo i bɛ marifa feere la i bɛ marifa di la i bɛ sɔnni la min nana ko ka taa su kelen wa n ka service de renseignement Russie ko n ka service de renseignement bɛ n'o ka document di Mali ma ka tila ka n ka satellite d'a ma pour preuve de vérification k'a fɔ k'a jɛlen don nɔgɔ foyi t'a la Faransi tɛgɛ min nana bɔrɔ kɔnɔ filɛ le service de renseignement chinois et le service de renseignement russe oui u bɛɛ bɛnna kan k'u bɛ Mali appuyer nin plainte in kɔnɔ o de y'a kɛ le Mali a saisi le bon moment o ye mun ye waati min na conseil de sécurité confié don chinois la oui conseil de sécurité président bɛ chinois de bolo Mali o waati de opportunité de saisi ka taa donc la plainte est recevable ni Chine kun tɛ yen u tun b'a fɔ k'u b'a rejeter ko la plainte est recevable oui ko parce que ko f'i ka tɛmɛ ni sira wɛrɛ ye oui oui mais Mali y'a ladon dans le cadre de la légitime défense oui gadi nin ladonna tuma min na Allemagne ye nin mɛn dɔrɔn a ye Union européenne bɛɛ mobiliser oui autour de la France ni France malola bɛɛ malola nka i ni France ko kɛ France Union européenne président bɛ wele oui 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 a ko n b'a wele ala ye ne ka lebu waati se ne malotɔ don oui depuis k'an don Mali kɔnɔ oui n'a y'a sɔrɔ n ye fɛn kelen min suɲɛ k'aw to oui an bɛɛ de y'a suɲɛ Takuba aw bɛ yen a b'a kalama oui a ko Angleterre e tɛ min dɔn oui Mali ye minɛ suɲɛli fɔlɔ-fɔlɔ la yan oui i ka contingent dɔw tun bɛ yen Mali ye tiri k'u kan oui i y'a plainte la don munna parce que i tun bɛ zone min na i man ka ye oui i tun fana tun bɛ terroriste formé la ni ne lebu la aw bɛɛ lebu la oui oui a ko Angleterre e ka mercenaire dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ Alistair a ye kolo da dɔ la Gawo ja Mali tun e ka mercenaire tun bɛ mais MINUSMA la contingent kɔnɔ oui France da man ɲi dɛ non France da man ɲi a ko a y'o bila kɛrɛfɛ oui an ka avancer a ko e Amérique oui e b'i jɔ k'a dɔn ta a bɔ ta e ye fagali min da Maliyɛnw kan ale de m'a da oui ni ne lebura n'aw bɛɛ ma lebu France ko k'a ka k'u bɔ ale la a bɛɛ de bɛna lebu sisan ale b'a bɛɛ ta Mali ale de saisir ale yɛrɛ fana b'a bɛɛ di ale tɛ da ale dɔn ta ma dɛ Allemagne ko layila ko nin tɛ kuma sɛbɛlama ye a ko contingent ivoirien minnu filɛ n'u nana ni u ye gɛlɛya ni fɛnw sɔrɔ Allemagne e de ma contrat fictif dilan i bɛ mɔgɔw la don cogo min na i b'u la yɛlɛn ten a y'an ta bɛɛ f'a ye jɛjugu laban o ɲɔgɔn cɔrɔ tubabuw ko nin ko bɛ cogo min na ko plainte an tɛ taa tubabuw ko k'olu tɛ taa Union européenne k'olu tɛ taa k'u tɛ taa plainte la mais France ma dogo la dɛ oui France ko ni ne malo la aw bɛɛ malo la an tɛ taa ne ka kuma fɔ aw ye aw bɛɛ sigi bɛ ka ne lajɛ aw si tɛ ka kuma ne dun kelen tɛ oui an ye fagali kɛ an bɛ ka pétrole ni fɛnw labɔ sanu bɛ ka bɔ Sénégal port fɛ an ye min jɔ labɔ plus de 27 kilos sɔgɔmada kelen an y'a transféré ka taa Niger on a besoin combien de mines sanu joli donna MINUSMA conteneur kɔnɔ ka bɔ n'a ye Sénégal an bɛɛ b'a kalama an bɛ fɛn kɛ a bɛ ni kelen to yen ɔ ne bɛ n ka droit perdu o kama a bɛ ka dogo ko ne bɛ n ka droit veto perdu a ko Mali k'a la don ne ta fana kɔfɛ ne fana b'aw fana yira nanzaraw ko tɛ kulonkɛ kuma yɛrɛ ko nin diya ye k'an ka wuli k'an jɔ joona ayi ko an tɛ taa yɛrɛ de non a kɛra lebu ye mais u bɛ ɲinɛ min kɔ Chine ni Russie sigilen bɛ k'u lajɛ Chine ale de bɛ plainte reçoit Russie ko n'u nana hali n'a kɛra 100 ans ye u bɛ na u tɛ to yen o ayi u tɛ to yen u bɛ na les Américains et les Européens u k'u tɛ taa o don u tɛ taa bi u tɛ taa sini ni Nations Unies ko bɛ ban ka ban olu tɛ sigi u malo kɛnɛ kan mɔgɔ fagalaw dama ko ten club des assassins oui u k'u tɛ taa Mali wasara ala de ye Mali wasara diɲɛ kɔnɔ pour la toute première fois Mali plainte dɔ ka kuma dɔ fɔ Gani ko français de ye Américain ko kuma dɔ bɛ kuma kɔnɔ ale tɛ taa o de la o jumɛn ko il y a plus de 9 groupes terroristes au nord oui ko Mali ko
Ko prévu b'a bolo ko la France a armé des groupes terroristes, des groupes. Donc jabe mali kumalé kumbolo kayne. Ja dem fo la be groupe ni be ka kamale deba. Hein? Sali ko France bɛ ka groupe terroriste financé. Sali n'a fɔra groupe terroriste kelen tɛ. Mali ma kelen fɔlɔ. Voilà kelen tɛ caman don. Bon bɛɛ kelen don. Est-ce que ne ta de ma wa? Est-ce que a ka di nin fana ta? Merci. Oui. Le Mali n'est pas spécifié. Le Mali est des groupes terroristes. Américain on ne kuma jugu ye. Voilà. Ko Mali ma kuma. Olu ta b'a la. Bon Allemagne ta b'a la. Merci. Ja groupe terroriste kubu kɔnɔntɔn de bɛ yen. Oui. Min y'u former k'u équiper. Ka tila k'u n'u ka formateur ye k'u ka tila ka arme jigin arme façon min yera a tɛ se ka ban fɛn min yera talikidama min yera c'est trop voix bɛɛ taara. O ni kuma jugu ye dɛ. Amérique ko k'ale tɛ taa bi a tɛ taa sini ni min bɛ kɛ o ka kɛ ko Mali ko des groupes terroristes ko franchement nkalon tigɛ dɛ bɛɛ de ko don k'a bɛ a bɛ français de kɛ bouclier ka français de bɛ ɲɛfɛ ni ko min ka discuter Nations Unies na cogo ko bɛɛ wo bɛ bɔ yen nin na. C'est-à-dire bɛɛ de bɛ na susu. mais n ko nin wagati la o des groupes terroristes fɛnɛ. Oui. E bɛ ka miiri ko nord dɔrɔn tɛ koyi. même Burkina Faso même Burkina attaque min bɛ kɛ o b'a la fɛn min ye dans les golfe de Guinée golfe de Guinée kɔnɔ Côte d'Ivoire fanfɛla ninnu na o b'a la Togo o b'a la Afrique centrale kɔnɔ ja terrorisme bɛ o b'a la Boko Haram o b'a la. mais bu Mali b'a fɛ ka fɛn ba yugu ko Mali u ko ten ko. donc c'est à dire an b'a fɔ ka Afrique bɛɛ ka kɛlɛ kɛ. bon nin attaque de jɔlen olu de Union africaine ka fara Mali kan nin na ko Mali ko des groupes terroristes non et puis Irisou ye kuma dɔ fɔ français c'est très important. o jumɛn. u ko français ma i nana wo i mana wo kuma in da jɔlen la. a ye bɛɛ sɔrɔ ma sa n'a ma. français ko a ko mun na passable la Macky Sall mun n'i y'a wele k'a ka taa n'i y'a ye bɛ Macky Sall bila ka taa deli la ça c'est navet ça c'est navet de crime. oui. n'u ko a ye taa deli kɛ mun de kɛra. mun de kɛra e ma fɛn kɛ ko. Macky Sall bila ka na. oui. Macky Sall bɛ ka ci la Macky Sall tɛ farinya abada. oui. ka na passable i ka intérêt bɛ dugu min na o dɔnnen don. oui 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 oui. I ka minɛnw bɛ dugu min na o dugu dɔnnen don i ka intérêt bɛ dugu min na o dɔnnen don i ka action n'i ka groupe i ka entreprise bɛ dugu min na ka caya o dugu dɔnnen don. oui. o dugu ninnu bɛ gouverneur de sigi sinon u bɛɛ président ye gouverneur de n'o tɛ u bɛɛ français de. donc le fait que Macky Sall s'est proposé volontiers pour intervenir entre le Mali et la France ça c'est un avis déjà. oui. c'est là pour à suffisance que. c'est-à-dire an mago bɛ min na o sɔrɔla ka ban. o sɔrɔla ka ban. oui Mali ma sisan a kan ka taa discuter ani prévu. o de y'a to France satellite u y'u ka satellite bɛɛ faga mais u nana min kɔ la France et la Chine ont des milliers des orbites satellite de bɛɛ en France a bɛɛ visuel de bɛ yen a n'a prévu. mais bu e tɛ n dɔ la k'a fɔ Mali marabagaw bɛ ka nin min fɔ prévu concret bɛ yen. prévu banna ko tubabu tɛ prévu yan. tubabu tɛ prévu yan. tubabu bɛ yen. kulo tubabu ɲɔgɔn tɛ prévu yan. tubabu maraka tɛ prévu yan. o prévu ye. tubabu technologie tɛ prévu yan. o prévu ye. o kumakan nin. o prévu ye. ka tila ka i vidéo bɔ mais n'i y'a fini mun na il y a plus de 20 atterrissages à Moura dans la nuit. Hein? Avion bɛ jigin a bɛ détachement kɛ camp d'entraînement tun bɛ Moura plus de 10 camps d'entraînement. Moura kɔnɔ. Moura kɔnɔ. Moura ye 8 ans de kɛ sous embargo jadis. Irisou ka satellite bɛ ka taa mais ko Irisou ma ko pourquoi Irisou ye espionné moi espionné dɛ ne tɛ n ka sɔrɔsiw bila ka taa wali jamana kan ka sɔn n ka service de renseignement ci. oui parce que renseignement de b'u dɛmɛ k'u kisi. mɔgɔ. oui. i manɔgɔyintɔ bɛ bɔ tori kan. oui. ne y'aw ye sonyali de la mais ne m'aw fɔ dɛ. oui. mais ni prévu na n ka prévu di. oui mais mun tɔgɔ bɛ ka fɔ n'olu yɛrɛ nana n'a ye. n'olu yɛrɛ nana n'a ye. tɛ se ka ne ma deli k'aw sɛti k'a fɔ k'a bɛ ka maliyɛnw faga. oui. Irisou y'o f'u ye. mais n b'a kalama. n b'a kalama. oui. mais ni Mali ko a y'aw wele k'an citer comme témoin n b'a di dɛ. o kɔni kɛ sejugu sera ten. donc sisan u ko bon ko nin kuma nɔgɔma n'a surunma ye mun ye France kɔni y'a yira k'a fɔ aw ne dɔrɔn tɛ aw bɛɛ mɔgɔ faga la aw bɛɛ de don aw tɛ ne sigi kelen sigi Mali kɔnɔ donc k'u tɛ taa bilen yɛrɛ de an b'o bolo de kan. d'accord. ni y'u taatɔ ye fo ni conseil de sécurité président bɔra Chine bolo n'a dira nanzara dɔ ma sa i b'a ye u bɛ na sa u b'a fɔ ko prévu ninnu bɛ yɔrɔ dɔ i b'a mɛn sa ko Nations Unies logo dɔ jeni na ko Mali prévu tun bɛ yen. oui. i sigi i b'a lajɛ. oui. u bɛ taa yɔrɔ dɔ fɔ sisan ko tasuma yɔrɔ dɔ jeni. u ka baara y'o ye. a kɛra ko chamaliyɛriw ye fo biye mun dilan ka taa di terroriste ma kala ko chamaliyɛri yɔrɔ dɔ jenina k'a dɔn labɔta k'u ka trace bɛɛ latunu u ye seri fɛn fɛn dilan fo biye la u y'a bɛɛ latunu. o y'a bɛɛ latunu ko parce que ko tasuma donna ɲɛna. voilà bon i b'a ye sisan u bɛ taa yɔrɔ dɔ jeni sisan 2 ans après ni plainte in bɛ 2 ans sɔrɔ fo Russie ka bɔ Nations Unies conseil de sécurité président la n'a dira mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ se ka fɔ yɔrɔ dɔ jenina ko l'enquête est en cours n'o enquête ma ban ko France ka jugement tɛ se ka kɛ.
ala sago i sago. Bubu sani an ka se Kidal ko kuma ma an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye Faransi awa tulusi ye ko an balima dɔw bɛ Bubu k'u bɛ ka n'u ye dɔɔni dɔɔni yala o information a bɛ cogo di. Gani an bɛ dugawu kɛ an balima fɛn bɛɛ bɛ tunga la Faransi. Oui. Gani Faransi goyara. A goyara. Faransi ko banna ka ban pewu. Gani. Oui. Faransi ye 100 000 jeunes Ukrainiens. Faransi y'o de la na Faransi. I b'a Faransi bɛ balo min na. O y'a ka simigi ye a n'a ka impôt a ka charge patronale Faransi bɛ balo de la. N'a ye papier d'i ma. N'i donna baara la dɔrɔn entreprise bɛ wari verser Faransi État ye. Oui. Bi bi in na la France a une population vieillissante. Faransi population in kɔrɔla. Oui. U ye 100 000 jeunes Ukrainiens de ta ka na n'a ye. Minnu bɛna si kura dilan Faransi. Bubu cɛ ma deli k'o fɔ ɲɔgɔn na dɛ ka na n'olu ye u ni muso wa. I ni muso tɛna de i cɛ gananama. Ka na muso di ma fɔ. Cɛ de ɲinitɔ ye tubabumuso ye tubabumuso ninnu ye. Pour que ka si kura dilan. Ka si kura dilan ka na ni jeunesse kura ye. Ni Ukrainien papier la don 3 mois de b'a bolo. A ka jaabi. Français papier dit finman fɛn fɛn ma tous les enfants qui sont nés dans la tranche qui sont actuellement dans la tranche d'âge 30 ans 28 ans 27 ans. Français statistique min kɛ k'a lajɛ a bɛɛ ye drogue feerela clochard u bɛɛ bɛ bâtiment kɔnɔ aide au développement et aide sociale plutôt ils sont maintenant sur le dos de l'État. Oui. Ils sont moins productifs. Oui. Donc Français mago bɛ bi o de y'a to a tɛ fɛ Ukraine ka don clandestinité kɔnɔ. U bɛ fɛ k'a papier de di Ukrainiens ma. Maintenant finmanw bɛ so min kɔnɔ logement minnu kɔnɔ u bɛ fɛ ka finmanw gɛn ka bɔ o de kɔnɔ sisan. Faransi sogo ma nɔgɔn tugun Faransi papier ko ma nɔgɔn tugun n'i ye finman ye ou bien n'i ye suraka ye u bɛ fɛ ka an ka diaspora de falen diaspora africaine de falen diaspora ukrainienw na sisan k'olu de lana sisan donc so minnu bɛ yen n'an ka mɔgɔw b'a kɔnɔ n'u bɛ dɛmɛ sɔrɔ la n'u bɛ gouvernement ka dɛmɛ sɔrɔ la n'u bɛ ka état français ka dɛmɛ sɔrɔ n'u bɛ ka aide sociale sɔrɔ u bɛ fɛ k'olu de labɔ o de to u bɛ ka taa yala k'a so ninnu ɲini u bɛ taa bin kan k'i labɔ. Ka di Ukrainienw ma pour que olu Ukrainienw de bɛna placer so ninnu kɔnɔ sisan. Oui. Donc bi n'a fɔra hali mɔgɔ min ni papier ko gɛlɛya b'i la k'i ma papier sɔrɔ Gani baara b'i bolo. Allahu akbar ala ka nɔgɔya kɛ. Gani papier mun yɛrɛ ka papier yɛrɛ tɛ titre de séjour walasa k'a renouveler Faransi kelen bɛ ka nin bɛɛ kɛ gɛlɛya ye papier ko de b'a la ka gɛlɛya pour que mɔgɔw bɛ gɛn ka na cogo jumɛn u bɛ se ka système falen cogo jumɛn ka na ni ninnu ye Ukrainien jeunes de don minnu bɔra kɛlɛ na c'est pour cela Faransi bɛ te fɛ toujours Ukraine kɛlɛ ka juguya walasa ale ka se ka mɔgɔ kɔ sɔrɔ ka na parce que diaspora min bɛ yen ale yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ olu bɛ drogue feere trafic d'armes kolonkolon kɛ dɔrɔn de la des jeunes qui sont nés en 90 12 13 14 o n'a ɲɔgɔnnaw dɔw bɛ fɛ k'olu de falen Ukrainien ninnu na u bɛ ka taa so kɔnɔnaw de la sisan fɛnw kɔnɔna de la sisan ka taa mɔgɔw la déguerpi ka bɔ so kɔnɔ ka na di Ukrainienw ma donc n'a fɔra Gani an bɛ ni gɛlɛyaw la fiɲɛ min ma kolon to o bɛ kolonkalanden to wa n'a fɔra anw ni Faransi man di an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o waati kelen Katina ni Paso ko fana bɛ maliyɛnw kan tugun donc ni jama in bɛɛ la maliyɛn gɛntan bɛ sɔn ka caya la ni Mali gouvernement wuli k'i jɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fo an ka gouvernement k'a dɔn Katina ni passeport ko n'a ma bɔ ɲɔgɔn na ni politique ko min filɛ nin nanzaraw bolo nin bɛ ɲɛsin maliyɛnw bɛna tɔɲɔba sɔrɔ nin na. Siga t'a la. N'u ma fɛɛrɛ kɛ Mali ambassade ko la Faransi ni Espagne ni Italie ka wuli k'i cɛsiri ka kuma Gandi maliyɛnw bɛna tɔɲɔ sɔrɔ Faransi dɛ. A bɛna kɛ degun ye. Maliyɛnw bɛna degun sɔrɔ Faransi dɛ. A bɛna kɛ degun ye kosɛbɛ. Basa ni gɛlɛya bɛɛ bɛ taa bin mun kan dugu yɛrɛ minnu bɛ yen parce que dugu minnu ka dugu amiw ye u tɛ se olu denw ma kosɛbɛ o. Sénégal ni Côte d'Ivoire n'a ɲɔgɔnnaw o tɛ gɛlɛyaba ta k'olu sɛgɛrɛ u bɛna gɛlɛya bɛɛ ɲɛsin maliyɛnw de ma maliyɛn tunkarankew de ma mɔgɔ min ye san 10 san 20 kɛ u denw bɛ yen u bɛ ka impôt ni taxe sara Faransi donc u bɛna taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu de ma Mali bɛ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ maliyɛn tunkarankew bɛ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ n'o ye passeport ko problème ye n'o ye carte d'identité ko problème ye Gani o problème bɛ maliyɛn dama min na Faransi c'est trop Espagne c'est trop Italie c'est trop. A ka ca tiɲɛ yɛrɛ la a ka ca. Anw maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Afrique an k'an ta kɛ sa ko anw ni Mali man jan ɲɔgɔn na ninnu dɔw bɛ yen u bɛ nin gɛlɛya la n'a fɔra ko nin fɛnɛ politique kura in fɛnɛ nana tun u bɛ fɛ ka maliyɛnw u bɛ fɛ ka finmanw labɔ k'o falen Ukrainienw na 100 000 jeunes Ukrainiens u nana n'o de donc olu bɛ papier u bɛ demander papier ladon dɔrɔn 3 mois u bɛ papier d'u ma
u b'o le favoriser papier ko la u b'o le favoriser baara ko la faransi b'o le favoriser fɛn bɛɛ la parce que faransi yɛrɛ bi kunun ni bi tɛ kelen faransi bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ donc mali faamaw n'u tulo bɛ émission in na u ka kɛ ala kama u k'a dɔn an m'a fɔ faransi droit b'a bolo ka bɛɛ gɛn mais mɔgɔ kana gɛn mali papier ko la ka sababuya kɛ mali faamaw ka papier ko gɛlɛya ye min ye carte ɲinina ko ye carte ɲinina ko dɔw bɛ ka k'a suspend nin waati in na ka sababu kɛ carte ɲinina ko merci ni gɛlɛya mun bɛ kalalen ne bɛ autorité alerter tension nana hinɛ ani bonya de kama Assimi Goïta de échouera ko jeunesse échouera on a des jeunes mali ambassadeur bɛ faransi a ka kɛ ala kama ka dayɛlɛ les consuls a ka dayɛlɛ maliyɛnw bɛ ka maltraité maliyɛnw tɛ ka accès sɔrɔ foyi la u ka sabali u ka maliyɛnw lajɛ u k'a dɔn maliyɛnw bɛ nin tɔɔrɔ min na u bɔra so ka taa fɛn de ɲini faransi dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ taa ni tunga de la a dɔw ye tunga kɛ dugu caman mun ni faransi tɛ kelen ye mɔgɔ n'i dahirimɛ ɲini yɔrɔ don donc aujourd'hui n bɛ profiter nin émission in fɛ ka nin message lancer à l'autorité de la transition surtout le premier ministre intérimaire Ablaye Maïga i jeune ɲɔgɔnw de don n'a fɔra ko jeunesse ye fanga sɔrɔ jeunesse man ka tɔɔrɔ jeunesse man ka ɲani ninnu ka kulekanw a y'a lamɛn n'an ma ninnu ka kulekan lamɛn bi lɛw ka hakɛ bɛ jamana fɛ siga t'a la Gani siga t'a la n bɛ se ka min f'i ye o ye nin d'accord maliyɛnw an b'a fɔ aw ye aw bɛ se ka continuer ka abonner an ka chaîne YouTube la min ye Gandi Malien ye ni a y'a dɔn YouTube sanfɛ Gandi Malien an ka émission fɛn fɛn bɛ ka passer a bɛɛ lajɛlen bɛ passer an ka chaîne YouTube fana sanfɛ en live Bubu an y'a ye semaine kɔnɔna la Kidal ko u bɛ fêter la hali bi Bubu Kidal est-ce que wagati ma se sa Kidal marabagaw ka essayer k'u ka politique falen so halisa accord d'Alger ko min bɛ sen na est-ce que n'a a nana ka na utiliser a tɛna kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ fara Gani oui tiɲɛ ye kelen de oui n'i b'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn fɛ i b'a bilasira oui yɛrɛmabila min i bɛ ka fanga sɔrɔ Assimi k'i jija a kana sɔrɔ oui 23 000 ex-combattants o de bɛna ta 60 000 déjà o baara bɛ ka labɛn o de kan ka ta armée ani service wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Gani maliyɛn dɔw bɛ ka concours kɛ u bɛ kari kɔnɔ u y'a ɲini ni faso ka ɲini tɔgɔ ye u ma ɲɛ sɔrɔ a ma faso kanu b'u la an bɛ ka u favoriser 23 000 c'est plutôt la moitié de l'armée malienne la moitié de l'effectif de l'armée malienne o ye gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye a dun mana kɛ cogo o cogo Gani baara in ka tila ka combien de postes ministériels dans le gouvernement actuel an ka jan an ka Mali kura jɔ oui juste pour que basi ka se ka na bɛn Gani kan syndicat dɔnnaw bɛ ka kɛ anw bɛ ka impôt taxe de bɔ ka ninnu ta o waati kelen na marifa b'u ɲɔgɔnna wɛrɛ bolo ko congrès ko congrès hey Assimi an ma nin faamu dɛ c'est-à-dire i bɛ dɔ ta dɔ bɛ former i bɛ dɔ ta u bɛ dɔ la Gani ta u dɔ labɛn an ka tiɲɛ fɔ Assimi ye oui ala k'a to a kana to nin kulo fila ka nin kuma mɛn a tɛ a ka maliyɛn ɲini maliyɛn b'i fɛ n'a b'i taasira dɔn n'i ka kow ma jɛya maliyɛn ka ba i la sɔgɔmara kelen ko don minnu tɛmɛna Assimi t'u ni foyi cɛ faso kanu maliyɛnw ye danaya min ta k'u sɛgɛrɛ maliyɛnw ye danaya min da IBK kan hali Assimi m'a tilancɛ sɔrɔ en 2013 2013 hali Assimi m'a tilancɛ sɔrɔ mais IBK ka congrès kɛ SEMA ka congrès kɛ et puis jɔn bɛ ka SEMA sécuriser MINUSMA ma se ka maliyɛnw ka bugudaw dilan MINUSMA ma se ka forotigiw ka foro sécuriser MINUSMA ma se ka maliyɛnw bali saya ma fo MINUSMA k'a fɔ ko marifa bali bali ko jaabi ci n'ale bɛ ka mouvement armé sécuriser juste pour que don nataw la Mali bɛ se ka tila cogo min Mali bɛ se ka tila cogo jumɛn n'o tɛ SEMA bɛ mun congrès kɛ i bɛ gouvernement kɔnɔ i ka mɔgɔw bɛ yen u bɛ fan bɛɛ sisan i ka mɔgɔw bɛ ka désarmement bɛ ka kɛ concours bɛ ka kɛ i ka mɔgɔw 10% minɛ 5% bɛ ka taa o waati kelen il y a une bonne partie qui est lourdement armée cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n'an y'a kɛ an y'a Assimi janfa n'Assimi y'a kɛ a ye Mali janfa dɛ se b'a ye mais se bɛ Ala de ye dɛ se bɛ Ala de ye espace de vérité n tɛ marifa ci dɔn Assimi mana marifa dɔn to tɛ marifa ci dɔn ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan Assimi ka jara sera bonya ni maliyɛn bɛɛ ta ye mais mun y'a kɛ bɛɛ y'a muɲu ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka jamana ka wari tiɲɛ muɲu maliyɛn ye tɔɔrɔ min kɛ kalo 6 kɔnɔ Ala de b'a dɔn a kana sɔn abada nin waati in kɔnɔna la accord b'a la ka waleya SEMA bɛ ka kɔngɔ kɛ ka tɛmɛ solution forte kɛ ni armes ye Gandi ça quand même je ne soutiens pas ça ne bɛ transition soutenir mais ne t'o soutenir il est temps maintenant tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ transition soutenir ne t'o soutenir SEMA ka fɛn ne t'o soutenir ne tɛ mun soutenir ne t'a soutenir
Oui. Mɔgɔ k'i miiri sini bɛ yen dɛ. Oui. An bɛ kuma Jabaranin de ɲɛma. Oui. Donc l'histoire va nous rattraper tous. Oui, oui, oui. Nous y'a kɛ. Les colonels là, nous y'a kɛ. Avec tous ces armements, combien d'avions? Plus de 40 avions, avec des radars, avec des recrutements massifs. Kakla son accord walali ma ka 23 000 ka décret ko ta. Kakla ka et tout. Al ni fɛn bɛɛ di ni sema mɔgɔ ninnu ma u t'u ka bon ne bɛ min f'i ye wale dabila quoi n'u ma n'a se ma sabali n'a ye mangoya sɔrɔ ni sema ye sema kelen sema mɔgɔ tɛ se ka sema na tiɲɛ ka tɛmɛ IBK kan. IBK kan a ma foyi dilan. Donc o ma fɛn ye IBK ye. Oui, oui. Assimi ka légitimité tɛ Faransi bolo a tɛ États-Unis bolo a tɛ communauté internationale bolo a tɛ jamana si bolo a bɛ maliyɛnw de bolo diɲɛ banna Assimi na maliyɛnw de kɛra fɛ wa maliyɛnw caman bɛ yen ne tɛ kuma ni maliyɛn bɛɛ tɔgɔ ye min ma nin yɔrɔnin faamu wa ne bɛ segin a kan ne b'o maliyɛnw fɛ wa n'a kɛra parce que je soutiens la transition je ne suis pas je ne cautionne pas et je ne suis pas avec la transition pour ça aussi ka sema to yen que sema fasse des démonstrations des armes alors que on va insérer an ka armée kɔnɔna la armée wɛrɛ b'u bolo o kuma na donc don min na sema yɛrɛ ka armée yɛrɛ bɛna bonya ni yɛrɛ Mali yɛrɛ armée et au même moment e b'a dɔn fana gani k'a fɔ ko drone bɛ tubabu bolo ko b'o bila u ka bolo kan a bɛ ka ninnu lajɛ ko armée l'air t'u bolo armée l'air b'u bolo de tubabu ka avion de ye ninnu ka avion ye. Oui, tubabu la bɛnnen don Mali bɛ se ka tila cogo cogo bi ka projet de n'a y'u to yen sur le plan terrestre u ka armée ka former ka fanga sɔrɔ a bila u kunna n'u nana don o don u bɛ avion d'u ma ka bombardement kɛ i n'a fɔ u ye test k'an kɛ cogo min na. Oui, siga t'o la non siga t'o la siga t'o la. Donc aujourd'hui an bɛ ka taa avec le dos de la cuillère ko terrorisme ko a galon don terrorisme den foyi tɛ yen. Oui. A bɛɛ ye nin jeu ninnu de. Oui, oui. Donc le laxisme filɛ nin que le gouvernement fasse très attention a ka nin interdit. Sema ngani congrès. Sema la ka tiɲɛ fɔ Sema ye. Sema ngani congrès. Oui. N'a bɛ na ka démission ka bɔ Mali gouvernement kɔnɔ. Oui. N'a bɛ na an ka accord application suspend fɔlɔ. Voilà. Yani a ka tila ka kulonkɛ la fɔlɔ. N'u la bɛnnen don kɛlɛ kama ko posture fana ta. Merci. Donc directement o ka ko posture ta mais on ne peut pas accepter k'u insérer la armée kɔnɔ. An denw bɔra ka sa. Non ka tila k'a fɔ k'an b'u to ka taa démonstration des armes kuma na o bɛ ka arme mun déposer o ani arme mun b'u bolo arme kelen tɛ yan. Pendant des années. Parce que u bɛ ka taa kɔnɔ fɔ ka marifa de di. Oui. Alors que est-ce qu'il va kalama dugu ci marifa b'u bolo. U ka congrès n'u ka fɛnw mana se. U bɛ arme mun ye. Aw ye tuguni. Merci. Oui, oui, oui. Gandhi. Oui, oui. An kana fɔ k'an b'an ka jamana janfa. Transition soutenir kama. Oui. N'u y'a kɛ a fɔra a banna se t'anw ye dɛ. Oui. U ka mɔgɔ datungo kelen in na. Oui. Se t'anw ye. Oui. Mais se bɛ Ala de. Oui. Se bɛ Ala de. Et puis là se man ka nin baara min na sécurité tun par l'aménagement. Oui. MINUSMA ta yɔrɔ a la Bubu o de bɛ mɔgɔ énervé kojugu. Bɛɛ dun b'a dɔn Kidal bɛ yɔrɔ min na bi c'est à dire tubabu b'a fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Mali bɛ se ka tila cogo min na. N'u b'a tila u b'a tila ni min ka jɛ o MINUSMA ka baara de ye. En même temps fana Sema de fana bɛ k'o walew ta ka. Voilà. Donc il est temps maintenant jamana marabagaw u ka posture kelen ta Sema ko in na quoi. Ne bɛ min f'i ye. Oui. 22 bɛna kɛ. Oui. Ni défilé nɛgɛ bolo kana défilé yan. Oui. Ni Sema bɛ fɛ ka défilé a kana défilé yan. Oui, n'u la bɛnnen don. N'u la bɛnnen don défilé kama. Oui. Ni défilé ko b'u ka d'u ye de u kana défilé yan. 22 sera. Oui. N'o tɛ fo ka taa k'i bɛ taa Kidal ko ka taa baara dɔ kɛ. Ne b'a fɔ transition ɲɛna. N'u y'a kɛ malidenw kɔni t'u dɔnni nin. U bɛ se k'a kɛ. Se b'olu de ye bi. Oui. Mais i k'a bila i kunna Ala ye président fila faga i ɲɛna. Ka premier ministre fila fatu i ɲɛna. Bilahi Ala ye koba k'i ye. Président kɔrɔ n'i ye président su fila don. I ye président ba ye dɛ. Président ba tɔgɔ de b'u. I ye président jɔn ye. Ko Ala bɛ chance d'a ma a ka président kɔrɔ fila su don. N'a ka suma. Ala tɛ a bɛ fɔ ko l'expérience ko la c'est la somme des erreurs. N'Ala ye ko bɛɛ k'i ɲɛna a kun tɛ dɔwɛrɛ f'u ye i ka dɔn i kan ka min kɛ. Donc e bolo Ala y'a bɛɛ yira Asimi. Ala y'a bɛɛ yira Asimi na. Ala ye fɛn caman yira Asimi na tila ka mɔgɔw fɔtɔ a ɲɛna. Musa Tarawele sara a ɲɛna. IBK sara a ɲɛna. Est-ce que b'a kalama donc maintenant n'i ye le chef de l'opposition o sara a ɲɛna. Premier ministre kɔrɔ joli sara a ɲɛna 3. Donc gouvernement fila de sara Asimi ɲɛna gouvernement fila. A président bɛɛ ka premier ministre ta d'u da ɲɛna. Asimi tɛ se k'a fɔ k'ale ma expérience tɔ k'a k'a dɔn ko bɛɛ bɛ ban don dɔ. Oui. Ça veut dire Ala ta kɔfɛ k'a ka siran peuple de ɲɛ. Ala ta kɔfɛ sa jamanadenw. Oui. Jamanadenw tɛ nin fɛ dɛ. Oui. Bon u kana taa fɔ ko n kumana jamanaden bɛ tɔgɔ la procureur ka ko don. An jamanaden dɔw tɛ nin fɛ dɛ. An minnu tɛ nin fɛ an ka ca dɛ. An dɔw tɛ nin fɛ dɛ. Ayi an jamanadenw t'a fɛ ko. Gandhi ninnu ka kuma to yen i f'i mabɔ ninnu ka ko la. Ne ka sɛbɛn de f'i ɲɛna e denmisɛnnin tɛ ko dɔn anw de taa tribunal la i ma taa. Donc an jamanaden dɔw tɛ nin fɛ dɛ. N tɛ kala ko ma dɛ. Procureur tɛ wele nin na sa. N k'i tɛ ninnu dɔn e ma se yen. Non i tɛ wele nin na sa. N ka cɛ i tɛ fɛn min dɔn i tɛ bɔ a la sa. E bolo ko bɛna fɛn fɔ nin na. N k'i tɛ ninnu dɔn. Mais n ka sigi kun ɲɛ ko esprit de vérité b'u. Gandhi mɔgɔw taara kaso la k'u muso cɛ ka ɲi.
olu dɔ la fɔlɔ non tiɲɛ yɛrɛ la an m'o kuma mɛn nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye. ayiwa bon min b'i ɲɛ f'i ɲɛna a fɔ ko jamanaden dɔw i b'a kuma min fɔ i kelen de don dɛ ne tɛ jamanaden dɔw hali n'u ye ɲininkali man ko jamanaden dɔw ne b'o dɔw fɛ. oui parce que i b'a dɔn a b'i kunna ko mɔgɔ minɛ kun de man dɔgɔ bi jamana in kɔnɔ. a man dɔgɔ. surtout nin semanko kuma in na a kɔni a yirula k'a fɔ u n'an kɔni tɛ an kɔni ta y'an ni wa an ta y'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe ye u ta y'u ka fanga ye mais an ta y'an ni n'an ka hɔrɔnya ni danbe ye ne kɔni t'u kɔnɔna tiɲɛ ka di ne t'u kɔnɔna dɛ n'a kɛra don o don maaw ka vidéo in garder billahi mes transitions soutenues sur le plan militaire sur le plan politique mais pour la mise en application an sigi kun de b'a jamana kɔnɔdenw ye danaya ta k'a da an kan o de kama k'a fɔ an bɛ sigi an bɛ tiɲɛ fɔ donc ni an b'o sira kan n'an ye fɛn ye min ma ɲi jamana maracogo la an diyagoyalen don k'o fɔ n'an b'o fɔ an ye jamana kɔnɔdenw janfa. Gandi sabali sa ni bɛɛ y'a ba bugɔ ni m'i ba bugɔ i bɛ kɛ dangaden ye n'o tɛ ba bugɔ man ɲi dɛ nka dugu min kɔnɔ a bil'i kunna ni bolo jɔra min na k'a kan ka kɛ ten de a f'u k'a dabila n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn u bɛ ka min kɛ nin tɛ. nin tɛ. transition an b'a soutenir mais tiɲɛ yɛrɛ la nin t'an fɛ la koyi. Bubu an b'a fɛ ka se kuma kuncɛ kuma la mais Bubu dɔ ko ka ɲininkali k'i la ko mais ko mun kelen pere la bi terrorisme fanga bɛ ka dɔgɔya attaque bɛ ka sumaya ko mun de bɛ k'o kɛ bi. parce que Faransi bɔra Mali kɔnɔ terroriste taara o terrorisme fanga ma dɔgɔya terroriste yɛrɛ de taara terroriste fɛn de tribunal la nin o u bɛ tribunal o tɛ terroriste u yɛrɛ tɛ terroriste ka appel yɛrɛ ta sisan. jɔn ta ka taa. terroriste ɲɛmɔgɔ kɛ. Faransi. terroriste n ko y'aw taara Algérie fɔlɔ c'est pour voir que u ka mɔgɔw dogodogolen bɛ yɔrɔ min na ka se k'u labɔ k'u la évacuer k'u labɔ. donc u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko sisan terrorisme ye dɛmɛ dɔrɔn appui dɔrɔn de don sa kana terrorisme kɛ fɛnba ye ou bien u fɛn non c'est juste une puissance o de bɛ i appuyer k'i armer k'i tuer k'i bila mɔgɔ la c'est tout. Gandi i ye terroriste selen dugu o dugu la bi kunna ko fɛn dɔ b'u kɔfɛ u yɛrɛ tɛ i ye rébellion kelen ka se sɔrɔ dugu o dugu dɔ de bɛ ka marifa d'a ma. siga t'a la. n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ minɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ donc bi a fɔ a mɔgɔw ye mun y'a question posé kun ko ne Bumabel ko terroriste yɛrɛ wulila o fanga la o de y'a kɛ Maron y'a faamuya o de y'a kɛ n'o tɛ ko terrorisme ko fanga ko tɛ foyi ko tɛ c'est la même armée c'est le même commandement mais a bil'i kunna on a pu quand même démêler les faux et les vrais an ye mɔgɔ jugu ni mɔgɔ ɲumanw ni tiɲɛ ni nkalon de bɔ ɲɔgɔn na o de bɛ ka faveur de b'a an kan bi. donc n bɛ se ka dan kuma la yan. d'accord i ka kuma kuncɛ kuma. kuma kuncɛ kuma ye mun ye. Gani ka gouvernement a rappelé sema ka congrès u kana accepter 22 septembre bɛ sen na an bɛɛ k'an yɛrɛ o kɔnɔ accord bɛ sen na accord yɔrɔ minnu bɛ yen an bɛɛ ka sigi an ka kuma mais k'a fɔ ko anw bɛ sɔn k'an ka impôt ni taxe sara k'an ka nin ɲaniba in bɛɛ kun k'an barikow kun ka gɛlɛyaw kun ka transition soutenir ko bɛ tila k'an ka hakɛ ta ka fɛn wɛrɛ kɛ an fɛla tɛ an maliyɛn dɔw fɛla tɛ voilà. Maliyɛnw an b'a fɔ aw ye bi ye 29 août 2022 an tun sigira an ka émission espace de vérité kɔnɔna la hali bi ka aw rappeler k'a fɔ aw ye min ye an ka Serif Serif Tiyami Ayidara kabakofuratigi k'a ye saga kelen d'a ma layidu min talen don layidu in k'a a bɛ senna hali bi kalo a bɛ saga kelen d'a ma an ka saga in don furu la nka ni saga in bɛ don furu la n y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen grand frère saba bɛ Mali kɔnɔ minnu invité len don Kɔrɔ Ibu Si Seydou Umar Traoré ani awa Seba Kuyate Mali online mais k'a fɔ grand frère ɲɛna na aw bɛ na a fɔra k'aw nasɔngɔ ka na aw fɛ aw kɔni ka aw invité len don aw kana fɔ k'a fɔ aw ma invité grand frère ba saba aw invité len don k'a fɔ ni maa min mako bɛ kabako fura in na a bɛ se ka weleli kɛ 78 03 03 ni ne tun bɛ an bolo bi k'a fɔ aw ye ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam.